हेलो रैंकर समस्त को मु स्वागत करुच्ची आज वीडियो लेसन को। तो टेन्स आमर जो रही फास्ट क्लास इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आम सारी ए क्लास नंबर 2 आज आम आलोचना करवा। तो जो मैंने क्लास 1 देखी ना मु डिस्क्रिप्शन में दे दूची प्लेलिस्ट लिंक आपण मैंने काइंडली क्लास 1 देखिए। क्लास 1 देखी सारा पर आपण क्लास 2 करेंगे। तो आम क्लास 1 कौन पढ़ी जे सब्जेक्ट विषय जानी तो आ गोटे कथा हूँ सब्जेक्टर पर्सन कथा आम जानूले सब्जेक्टा कौ पर्सन कौ नंबर। तो से चिन्हवाई आम फास्ट वीडियो करते सब्जेक्ट कौन प्रेडिकेट कौन सब्जेक्टर पर्सन कौन फास्ट पर्सन किए सेकेंड पर्सन किए थर्ड पर्सन क्यों मैंने जी सिंगुलर कौन प्लूराल कौन सब्जेक्टर एगुड़ा सब आम पढ़ी फास्ट क्लास रे। आज आम से कंटिन्यू करवा धीरे 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 आम टेन्स भितर को एंट्री करवा। तेणु देखु आमर टाइम हूँ 3 प्रकार। टाइम बा समय कहते समय बा कालावधि कहुए समय हूँ 3 प्रकार जोटा हूँ पास्ट टाइम प्रेजेंट टाइम फ्यूचर टाइम। तेणु पास्ट है अतीत समय प्रेजेंट है वर्तमान समय फ्यूचर है भविष्य समय। आम रही कौ जगार ना प्रेजेंट रे आम यही जगह रही वर्तमान। तो जदि भविष्य कथा चिंता करियो आगु कौन घटिबो तो सेटा जीव आमर फ्यूचर टाइम रे। आउ जदि अतीत कथा हम भाबा सेटा जीव आमर कोथरे ना पास्ट टाइम रे। तो आमर टाइम 3 प्रकार रही गोटे है पास्ट जोटा अतीत केबे आउ रिटर्न हेबो ना बा फेरिबो नाही। प्रेजेंट आमे जो अबे वर्तमान रही सेटा प्रेजेंट बा वर्तमान समय। आउ फ्यूचर रही कौन ना फ्यूचर हो भविष्य समय। 3 प्रकार आमर समय रही बुझिपारे। आमर टेन्स केते प्रकार अच्छी टेन्स 2 प्रकार कह जाउछि। देखंतु 2 प्रकार अप्रोच रही गोटे रही मॉडर्न व्यू आउ गोटे ट्रेडिशनल व्यू। ट्रेडिशनल व्यू रे कौन करा है पारंपरिक जो ट्रेडिशनल ग्रामरियन माने थिले से ट्रेडिशनल ग्रामरियन माने कहते टेन्स है 2 प्रकार सॉरी 3 प्रकार कौन ना प्रेजेंट टेन्स पास्ट टेन्स फ्यूचर टेन्स। किंतु जो माने मॉडर्न ग्रामरियन माने रहिले से माने कौन कले जे फ्यूचर टा को गोटे टेन्स रूपे से माने कंसीडर करले नाही। से माने टेन्स को 2 भाग विभक्त करदेले प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर टा को टाइम रूपे नहीं चंती किंतु फ्यूचर फॉर्म किंतु यूज करा जाउछि। एइटा हला कथा जो मनर आपन डाउट थो टेन्स 2 प्रकार 3 प्रकार। तेणु बर्तमान जदि मॉडर्न ग्रामरियन व्यू देखा 2 प्रकार प्रेजेंट और पास्ट टेन्स आउ ट्रेडिशनल ग्रामरियन मान देखा 3 प्रकार था प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो जिते प्रकार हो आमर आरएसटी से पढ़ो ना केते प्रकार टेन्स तो आमको 3टा टेन्स पढ़ा पड़ो पास्ट टेन्स प्रेजेंट टेन्स फ्यूचर टेन्स बुझी हो। तो 3 प्रकार टेन्स को आमको पढ़ा पड़ो। तो मुझे कौन करी 3 प्रकार टेन्स अप्रोच पढ़ेबी जे आपन को फ्यूचर को गोटे टेन्स कंसीडर करी आपन पढ़ेबी। तेणु जदि भी आप भावुथे 2 प्रकार तो टेन्स अच्छी फ्यूचर कहीं टेन्स कौच तो फ्यूचर टेन्स को ट्रेडिशनल अप्रोच धराए फ्यूचर टेन्स फॉर्म 4टा रोचे। तो से फ्यूचर को टेन्स रूप कंसीडर करदेवी। तेणु आप 3 प्रकार मन रखु पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो 3टा प्रकार टेन्स को आमको आलोचना करार अच्छे बुझीगला। तो ये रहा आपणकर टेन्स कथा। तेणु टेन्स मुझे कहली 2 प्रकार कौ मान व्यू 3 प्रकार कौ मान व्यू एमती क्वेश्चन परीक्षा आसबनी आरएसटी कि ओस्टेट डबल कि 2 प्रकार कि 3 प्रकार बताओ सेमती आसबनी। तेणु आप जाणी रखु जे मॉडर्न ग्रामर मैंने कहते 2 प्रकार आउ जो मैंने ट्रेडिशनल वाला से कहते 3 प्रकार बुझीगला। तेणु चलते भेजा नेक्स्ट को नेक्स्ट वाला टेन्स। टेन्स कौन ना टेन्स आम टेन्स है केते प्रकार जानिले जे प्रेजेंट टेन्स पास्ट टेन्स आउट है फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेन्स पास्ट टेन्स फ्यूचर 3 भाग आम आपको विभक्त करते टेन्स को। तेणु प्रेजेंट कहले वर्तमान जो वर्तमान समय जो टेन्स सूचना दिए आम प्रेजेंट टेन्स कहते। पास्ट टेन्स कहले अतीत विषय जो टेन्स सूचना मिले पास्ट टेन्स कहते। फ्यूचर कहला माने फ्यूचर टेन्स कहले कौन बुझे जे भविष्य विषय जो वाक्य सूचना मिलूँ आम कहे कौन ना फ्यूचर टेन्स। तो समुदाय 3 प्रकार टेन्स रही। तो मुझे आउ थे कहूँ 2 प्रकार मुझे जानी किंतु पढ़ेगा कहले मतलब 3 प्रकार सुविधा हे। तो से 3 प्रकार नहीं कहीदे है आउ 2 प्रकार मुझे नौ ना। तो प्रेजेंट टेन्स पास्ट टेन्स आउ गोटे फ्यूचर टेन्स। तो 3टा को आमको पढ़ा पड़ो। तेणु देखो जे प्रेजेंट टेन्स ऑलरेडी कहली जे प्रेजेंट टेन्स वर्तमान समय को लेकिन होता है पास्ट टेन्स तो अतीत को नहीं फ्यूचर कहला कौन भविष्य को। तो एगुड़ा सब जनरल जिन रही बेसी आम आलोचना करवा जोटा ट्रिक दरकार परीक्षा सहीटा को आम फोकस करवा। कारण मुझे सब कही वर्तमान ट्रेनिंग रे जे स्मार्ट अप्रोच माने ऊपर गला से ही सक्सेस पाइबो। सब स्मार्ट अप्रोच ही दरकार। तो नेक्स्ट आम आगु जावा। तो देखो गोटे जिनस जे आमर जो टेन्स रही से टेन्स कौन है
ନା ଚାରିଟା ଆମର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଛି, ଚାରିଟା ଫର୍ମ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛେ ଧର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଚାରିଟା ଫର୍ମ ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ କହୁଛେ? ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ये चार्टा गला। सेमती पास्ट चार्टा अच्छी, जमी कह सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। फ्यूचर देखा सिंपल फ्यूचर, तापर फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो ये जो आम तीन प्रकार टेन्स आम आलोचना करें प्रेजेंट पास्ट आ फ्यूचर, से कौन हो ना चारिटी आस्पेक्ट रही, सबुथिर चारिटी आस्पेक्ट रही। जमी प्रथम आस्पेक्ट है सिंपल, जदि सिंपलटा प्रेजेंट लगुच ताल सिंपल प्रेजेंट, जब सिंपलटा पास्ट लगुच सिंपल पास्ट, जब सिंपलटा फ्यूचर लगुच सिंपल फ्यूचर। से प्रोग्रेसिव जब लगे सेमती आम कहे सिंपल प्रेजेंट जब प्रोग्रेसिव लगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट लगले पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर लगले फ्यूचर प्रोग्रेसिव। तो यही जो चारोटी आस्पेक्ट रही सिंपल प्रोग्रेसिव परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये चारोटी आस्पेक्ट जो प्रेजेंट मिसीगले चार्टा फॉर्म हो जाऊँगी, पास्ट मिसीगले चार्टा फॉर्म रही जाऊँगी, फ्यूचर मिसीगले चार्टा फॉर्म, 4 4 8 4 12। तो ये 12टा फॉर्म को आमको पढ़ार अच्छी भलसे, 12टा फॉर्म को पढ़ार अच्छी भलसे। बुझीपार? तीनटा जो टेन्स रहा प्रेजेंट टेन्स, पास्ट टेन्स, फ्यूचर टेन्स, ये चारि गोटे आस्पेक्ट आधे रही जाऊँगी। जे से चारि गोटे आस्पेक्ट कौन ना सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो प्रेजेंट ने प्रेजेंट चार्टा पड़े आस, पास्ट ने पास्ट चार्टा पड़े आस, फ्यूचर ने फ्यूचर चार्टा पड़े आस। तो प्रथम गोटे कथा आम मन रखा जे सिंपल जो लगिला से मन रखा पड़ो नॉर्मल बा रेगुलर, नॉर्मल बा रेगुलर एक्टिविटी गुड़ा सिंपल पड़ेगा। तो ये हूँ ट्रिक। तो बुझापी देखो मुझे गोटे कथा मुझे फॉर्मल ग्रामर पढ़ाऊनी, फॉर्मल ग्रामर एमती पढ़ा जाए ना जे सहज उपाय धरिया मुझे पढ़ाऊँ। बुझीपारे? जाने तरीकार 100% करेक्टनेस आसो जदिव ग्रामर मैंने जिनस एक्सेप्ट करेंगे ना ये तरीका भूल पढ़ा हो, तो मत ये जना अच्छी भल भाव। तथापि कितु मुझे कही एग्जाम आप्रोच आमको जावाक पड़ो, तेणु भूल ए किसी हेनी क्वेश्चन, कितु मो कहते तरीका ठीक नुहे, एमती ग्रामर पढ़ाइबा ठीक नुहे। किंतु आम एमसीक्यू जेहेतु अच्छी आम ट्रिक दरकार, ट्रिक ही मुझे आणुची। तो सिंपल माने कौन? सिंपल माने होची मन रखिए कौ कौ वाक्यटा सब सिंपल लिखा हो, नॉर्मल बा रेगुलर वाक्य, जो वाक्यटा रेगुलर नियमित वाक्य, धर मु प्रतिदिन विद्यालय को जाए किंबा से प्रतिदिन ट्यूशन को जाए, ये सब नॉर्मल बा रेगुलर। जितक नॉर्मल और रेगुलर वाक्य थी से सब सिंपल जीव, मैक्सिमम सिंपल जीव। बुझीगला? तो सिंपल कहले आम जापर नॉर्मल वाक्य बा रेगुलर वाक्य, तो सेटा जीव कौन ना सिंपल। तापर आस प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव माने कौन? जो प्रोग्रेसिव जो लगिला आप मन रखिए प्रोग्रेसिव मान प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग माने कौन? प्रोसेसिंग माने कौन कहबा माने कार्यटा प्रोसेसिंग कर, प्रोसेसिंग मान हो चालू कंटिन्यू कर। तो जो प्रोग्रेसिव लगे आप माइंड रे माने पशिबा दरकार जे कामटा कौन हो चालू चालू मीन्स कौन? कंटिन्यू कर। प्रोग्रेसिव मीन्स प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग माने एटीएम रे तो टंका उठाउछन देखुथिबे, एटीएम कार्ड पुरला पर लिखुथिबे प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग माने तुम कामटा चलची भितर भितर। तो जो प्रोग्रेसिव लगिला तामे जानि जिबा से एक्शन कौन करथो, एक्शनटा चली माने कंटिन्यू करूथो से टाइम रे। जोटी सिंपल लगिला सेठी आपण जानिबे जे नॉर्मल काम कथा कहै छै, रेगुलर काम कथा कहै छै। सेठी नियमित कार्य बा नॉर्मल कार्य जोटा कहबा सेटा जीव कहूरे ना सिंपल रे। जेमिति कि सी प्रतिदिन मंदिर जाए, नियमित कार्य, प्रतिदिन जाए रेगुलर, तो एटा जीव सिंपल रे। सेमति आ नॉर्मल कोन? मु माछ खाए, एटा नॉर्मल वाक्य, मु माछ खाए नॉर्मल, कारण एटा गोटे नॉर्मल एक्टिविटीज बुझौछि, तो एटा जीव सिंपल रे। किंतु मु कहबी मु माछ खाउछि, खाउछि माने कामटा चलछि, कामटा चली मुझे कही जो कामटा चालू से प्रोग्रेसिव फॉर्म लगे प्रोसेसिंग लगे। तो जो प्रोग्रेसिव वर्ड यूज होती तो से माइंड रे पशिया दरकार, से कामटा कौन हो प्रोसेसिंग। प्रोग्रेसिव मान हो प्रोसेसिंग, कामटा चालू। सिंपल माने सिंपल वर्क, नॉर्मल वर्क, डेली वर्क, रेगुलर वर्क, सिंपल वर्क, एमती कर मन रखिए। सिंपल ट्रिक मन रखिए, सिंपल माने रेगुलर, नॉर्मल। बुझे हो? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको मन रखले टेन्स इजी हो। तापर प्रोग्रेसिव तो कहली, प्रोग्रेसिव जो लगे धर मन कर कहली प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रही। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव माने माने कौन? वर्तमान। प्रोग्रेसिव माने कहली प्रोसेसिंग काम चलता, वर्तमान जो कामटा चलता सेटा कहते प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। वर्तमान कौन काम चलती? मैं कह सी पड़िया खेलुची, खेलुची माने कामटा चलती तार। बुझे हो? तो पूरा से पलि प्रोग्रेसिव रे।
ବୁଝିହେଉଛି କାମ ଚାଲୁଥିବ ମାନେ କହିଲା ବେଳେ କାମଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିବ ମାନେ ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ରୋସେସିଂ ମିନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ର ମାନେ ହେଲା ପ୍ରୋସେସିଂ କାମ କ'ଣ କରୁଥିବ ଚାଲୁଥିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରୁଥିବ ଇଏ ଗଲା ଦୁଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ତାପରେ 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ କ'ଣ ଆସିବ ନା ପରଫେକ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ଏମିତି ଟ୍ରିକ୍ରେ ମାନନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଠି ଲାଗିଲା କ'ଣ ଆମେ କରିବା ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ ଧର ଜଣେ ଗୋଟା କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ତା ହାତରେ ନିଜେ ବନେଇଛି ତ ତୁମକୁ ପଚାରିଲା ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ଦେଖୁଛି ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ତ ପରଫେକ୍ଟ ଆମେ କହିଲେ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତା କାମଟା ସରିଗଲା ସେ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଲା ଜିନିଷ ବନେଇକି ଆମକୁ ପଚାରିଲା ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ କିପରି ହେଇଛି ଆମେ କହିଲେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ତ ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କହିବା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି କି ନା ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଟ୍ରିକ୍ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ପରଫେକ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଲାଗିଲା ତ ଆମେ ଜାଣିବେ ସେ କାମଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ କହିଲ ଯେ କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିବ ବୁଝିହେଉଛି କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ତେଣୁ ପରଫେକ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ହେଲା ମାନେ ଆକ୍ସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାହିଁକି କେମିତି ମନେ ରଖିବେ ନା ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ କେତେବେଳେ ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ କହନ୍ତି ହଁ ପରଫେକ୍ଟ କାମ ହେଇଛି ମାନେ କାମଟା ସରିଲା ପରେ ଆମେ କହନ୍ତି ତେଣୁ ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି କାମଟି ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ତେଣୁ ଯେଉଁଠି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ ସେଠି କାମଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ବୁଝିହେଲା ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ କ'ଣ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ତ କହିଲି ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ କାମଟା ଧର ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ନେଇଯାଉଛି ପରଫେକ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଆଜି ମାଛ ଖାଇଛି ମାନେ କାମଟା କ'ଣ ହେଇଛି ସରିଯାଇଛି ଖାଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତ ଆମେ ସେଠି କହିପାରିବା ଏଠି ପରଫେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ପରଫେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସେ ମାଛ ଖାଉଛି ମାନେ କ'ଣ କାମଟା ଚାଲିଛି ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରୋସେସିଂ କଲାବେଳେ କାମ କ'ଣ ଲାଗିବ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ତ ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସେ ମାଛ ଖାଇସାରିଛି ମାନେ କାମଟା ସରିଯାଇଛି ତ ଏଠି କାମ ସରିଛି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ପରଫେକ୍ଟ ବୁଝିଲା ତେଣୁ ପରଫେକ୍ଟର ମିନିଂ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯେତେବେଳେ କାମଟି ପରଫେକ୍ଟଲି ସରିଥିବ ବା ପରଫେକ୍ଟଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ ହେବ ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ କାମଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆସିଲା ତେଣୁ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ମନେ ରଖିବା ଘୋଷିବା ନା ୱାର୍ଡ଼ରେ ମନେ ରଖିବା ୱାର୍ଡ଼ରେ କେମିତି ମନେ ରଖିବା ମୁଁ ତ କହୁଛି ନା ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ କାମଟି ପରଫେକ୍ଟଲି ସରିଥିବ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତ ଯେଉଁଠି ପରଫେକ୍ଟ ଲାଗିଲା ତାର ମିନିଂ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାମଟି ସେଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିବ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ କରିବା ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବା ଏକା କଥା ତ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବା ମାନେ କାମଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରୋସେସିଂ କେତେବେଳେ ହୁଏ କାମଟା ଚାଲିଲା ବେଳେ ତ ସେଠି ଯେତେ କାମ ଚାଲୁଥିବ ସେଠି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଲଗାଇବା ଦୁଇଟା ବୁଝିଲ ସିମ୍ପଲ୍ ତ କହିଥିଲି ଯେ ସିମ୍ପଲ୍ ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ୱାର୍କ ନର୍ମାଲ୍ ୱାର୍କ ରେଗୁଲାର ୱାର୍କ ତ ସେଠି ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଗିବ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଇଏ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆସିବ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡବଲ କମ୍ବିନେସନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ମିଶିଯାଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ କେତେବେଳେ ଲାଗେ ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ପ୍ରୋସେସିଂ କଲା ଭିତରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ମାନେ କାମଟା ଚାଲିଲା ବେଳେ ତ ଦୁଇଟା ମିଶିଯାଇଛି ପରଫେକ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲେଖିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ମାନେ କାମଟି ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ କହିଲ ଆକ୍ସନ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଥିବ କହିଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଥିବ ପୁଣି ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁଥିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଥିବ ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁଥିବ ତ ସେ ଜାଗା ହେଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ତ ଏମିତି କେମିତି ହୁଏ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ ଯେ କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଥିବ ପୁଣି ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁଥିବ ଏଇଟା କେମିତି ହେବ ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି ମୁଁ କହିବି ମନେ କରାଯାଉ ସେ ଏଠାରେ 3 ମାସ ହେଲା ରହି ଆସୁଛନ୍ତି 3 ମାସ ହେଲା ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ବାକ୍ୟଟା ଏଠି ବୁଝନ୍ତୁ ସେ ଏଠାରେ 3 ମାସ ହେଲା ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏବେ ଧର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ହେଲା 3 ମାସ ହେଲା ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାମାନେ ସେ କେବେଠୁ ରହିବେନି ତା ପୂର୍ବ 3 ମାସ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା 3 ମାସ ହେଲା ସେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ହେଉଛି ତାମାନେ ସେ ରହିବେନି କେବେଠାରୁ 3 ମାସ ମାନେ ଜାନୁଆରୀରୁ ରହିବେନି ମିନିମମ୍ ଜାନୁଆରୀ ରହିବେନି କାରଣ ତା 3 ମାସ ହେଲା ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ତେଣୁ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀରୁ ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏ ରହିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି ଏତିକି ଦିନ ସେ ରହି ସାରିଲେଣି ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଜାନୁଆରୀରୁ ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ସେ ରହିଲେଣି 3 ମାସେ କାରଣ ଜାନୁଆରୀ ରହିଲେ ଫେବୃଆରୀ ରହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚ୍ଚ ରହିଗଲେଣି ତ 3 ମାସ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକୁ ନେବେ ଆମେ ନେଲେ କ'ଣ ନା ଏଠି ପରଫେକ୍ଟ ଯେ କାମଟି କ'ଣ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ଏବେ ମୁଁ କହିବି 3 ମାସ ହେଲା ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଏବେ ରହିଛନ୍ତି ନା ରହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଘରେ ତ ଏବେ ଯେହେତୁ ରହୁଛନ୍ତି ତାମାନେ କାମଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଚାଲିଛି ବି ତ କାମଟା ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ସେଠି କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେବ ନା ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁଛି କାମଟା ତ ସେଠି ଲାଗିବ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ତାମାନେ ଏଠି ଡବଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ମାନେ କିଛି ପୋର୍ସନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ସରିଛି ସେଥିପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ଲଗେଇଲେ ବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି କିଛି ପୋର୍ସନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ତ ସେଠି ଆମେ ଲଗାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁଛି ଯେହେତୁ କାମଟା ସେଠି ଲାଗିବ କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ତ ଦୁଇଟା ମିଶିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ତାମାନେ ଏଠି କାମ କିଛି ପୋର୍ସନ୍ ସରୁଥିବ ପ୍ଲସ୍ କିଛି ପୋର୍ସନ୍ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିବ ତ ଡବଲ୍ ଟେନ୍ସ ସେଠି ଲାଗୁଥିବାରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆକୁ କେବଳ ମନେ ରଖିବା ପିଓରଲି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛି ବା ଏ ଟ୍ରିକ୍ ଦେଉଛି
ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଏଠାରେ 2 ମାସ ହେଲା ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। 2 ମାସ ହେଲା ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ହେଉଛି ରହିବା କାମ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଅଲରେଡ଼ି 2 ମାସ ହେଲା ସେ ରହି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ 2 ମାସର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ ଲାଗିଲା କ'ଣ ନା ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ 2 ମାସ ହେଲା ଏଠାରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏବେ ବି ସେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଜିକି 2 ମାସ ହେଲା ସେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଜି ବି ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି କାମ ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେ ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ ଲାଗିଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯେହେତୁ 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ପରଫେକ୍ଟ ଲଗାଇଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏବେ ବି ସେ କାମଟା ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ବି ସେ ରହିପାରନ୍ତି। 2 ମାସ ହେଲା ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଏବେ ବି ସେ ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବି ରହିପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏବେ ସେ ଅଛନ୍ତି କାମଟା ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁଛି ତାମାନେ ଏଠି ଲାଗିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ତ ଦୁଇଟା ମିଶିଗଲେ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ତ ଇଏ ଯେଉଁ 4ଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବା ଫର୍ମ ରହିଛି ଟେନ୍ସର ଆକୁ ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକଲ୍ କରିଦେଉଛି। ଯେଉଁଠି ସିମ୍ପଲ୍ ଆସିଲା ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହଉ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ହଉ ତ ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଗିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ରେଗୁଲାର ଆକ୍ସନ୍ ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ତ ସେ ଜାଗାରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସ ଲାଗିବ ବା ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ ହେବ। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଲାଗିଲା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସିଂ କାମଟା ଏଠି ଚାଲୁଛି। ସେ ଜାଗାରେ କାମଟା ଚାଲୁଥିବ ଯାହା ବେଳେ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିବ ସେଇ ସମୟରେ। ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି ତାମାନେ ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ କାହିଁକି ଖେଳୁଛି ମାନେ କାମଟା ଚାଲିଛି ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁଛି। ତ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ମିନ୍ସ ପ୍ରୋସେସିଂ କାମଟା ଚାଲୁଥିବ। ଯେଉଁଠି ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ କହିଲି ଟ୍ରିକ୍ ପରଫେକ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ନା ପରଫେକ୍ଟ ମିନ୍ସ ପରଫେକ୍ଟଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତ ପରଫେକ୍ଟ ହିସାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିବ। ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆମେ କେତେବେଳେ ପରଫେକ୍ଟ କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କାମଟି ସରିଯାଏ ଆମେ କହନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ୱାର୍କ ପରଫେକ୍ଟ ନାଇସ୍। ତ ପରଫେକ୍ଟ ମିନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଯେଉଁଠି କାମ ସରିଯାଇଥିବ ସେଠି ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ ହେବ। କେମିତି ଆମେ କହିବି ସେ ରଚନା ଲେଖିଛି ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ରଚନା ଲେଖିବା କାମ ସରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ପରଫେକ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ କାରଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତା ଆକ୍ସନ୍ ତେଣୁ ପରଫେକ୍ଟ। ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେଠି କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ଡବଲ ପ୍ରକାରର ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଥିବ। ତେଣୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖ ପରଫେକ୍ଟ ପାଇଁ ଏଠି ଲାଗିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସିଂ କାମଟା ପୁଣି ଚାଲୁ ରହିଥିବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସେ ଏଠାରେ 2 ମାସ ହେଲା ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ସେ ରହିଲେଣି ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ। ତେଣୁ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଯଦି 2 ମାସ ଅଲରେଡ଼ି ରହି ସାରିଲେଣି ତାମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଲାଗିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯେହେତୁ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲାଗିବ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ଏଟା 2 ମାସ ହେଲା ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏବେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ନା ରହୁଛନ୍ତି। ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ମିନ୍ସ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ରହିଲେଣି ଏବେ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରହିବା କାମ ଏବେ ବି ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିବ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ତେଣୁ ଡବଲ ମିଶିଗଲେ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ତାମାନେ କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କିଛି ପର୍ସନ୍ ହେଉଥିବ କିଛି ପର୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଉଥିବ ଚାଲୁ ରହୁଥିବ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଲଗାଇବା। ତ 4ଟା ଫର୍ମ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ 4ଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ତାପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ପରଫେକ୍ଟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଆକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବେ ଏ ଇଜି ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ଯିବା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସର 4ଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ କଥା ଆମେ 4ଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ି ସାରିଲେଣି। 4ଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ସିମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। 4ଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଉପରେ ପଢ଼ିକି ଆଇଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ବସେଇ ଦିଅ ସବୁ ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ। 4ଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆମର ପଢ଼ିକି ଆଇଲେ ନା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ 4ଟା ମିଶାଇ ଦିଅ ହେଇଯିବ ଖାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଟା ଥୋଇ ଦେଇ ଚାଲୁ ନା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ପଢ଼ିଲେ ସିମ୍ପଲ୍ ପୁର ଲେଖ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବସିଗଲା ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଟେନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିଲା ହେଇଗଲା। ତାପରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ପୁର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ 2 ନମ୍ବର ପଳେଇ ଆସିଲା। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଲା ପରଫେକ୍ଟ ପଢ଼ିକି ଆଇଲେ ପରଫେକ୍ଟ ପୁର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ପଢ଼ା ହେଉଛି ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ତାପରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ତାପରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ବାସ୍ ଘୋଷିବାର ନାହିଁ କେବଳ ଆସ୍ପେକ୍ଟ 4ଟା ଯଦି ମନେ ରଖିଦେବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଖାଲି ବସିଦେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର 4ଟା ମିଳିଗଲା ପାଷ୍ଟ ତା ମୂଳରେ ବସିଦେଲେ ପାଷ୍ଟର 4ଟା ପାଇଯିବେ ଫ୍ୟୁଚର ବସିଲେ ଫ୍ୟୁଚର 4ଟା ପାଇଯିବେ ଘୋଷା ଘୋଷି ନାହିଁ। ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର 4ଟା ଆମେ ପାଇଗଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କେମିତି ପାଇଲେ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆମର ଆସ୍ପେକ୍ଟ 4ଟା ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼େଇକି ଆସିଲା। ଆପଣ ଖାଲି ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ଟେନ୍ସ ତାର ନାଁଟା ବସେଇଦେବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ପଢ଼ୁଛେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଖାଲି ତା ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ବସେଇଦେବେ ସିମ୍ପଲ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲଗାଇଦେବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲଗାଇଦେବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲଗାଇଦେବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ତାର ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଆଉ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଲା ତାପରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲଗାଇଦେବେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର 4ଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସର এই 4ଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଛି ଆକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବା ଯେ ସିମ୍ପଲ୍ ପେନ୍ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ ହୁଏ କ'ଣ ଏସବୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ସେଇଭଳିଆ ଯିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ଜାଣିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସର 4ଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ପାଷ୍ଟକୁ ପାଷ୍ଟ ସେଇଭଳିଆ ଖାଲି ପାଷ୍ଟ ବସେଇବା ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ମିଳିବ ଫର୍ମ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଫର୍ମ ଜାଣିଛେ ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ଯଦି ପଢ଼ିବା ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଫର୍ମ। ତାପରଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ତ
पास्ट प्रोग्रेसिव पास्ट लगुले पास्ट प्रोग्रेसिव परफेक्ट लगुले पास्ट पास्ट परफेक्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव लगुले पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव बस पास्ट चार्टा मिलगला सी चारि प्रेजेंटर चार्टा पास्ट चार्टा किसी घोषिया दरकार नहीं खाली चार्टा आस्पेक्ट पूर्व ना बसदेवे प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट गुड़ा सब पूर्व बस पास्ट टेंस पास्ट लगे था पूर्व होगला बस गला 8 4 4 8 आउ गोटे रहा 12 यहाँ फ्यूचर तो फ्यूचर से कौन करेंगे आम आस्पेक्ट पढ़ले प्रथम सिंपल आस्पेक्ट सिंपल कौन हम फ्यूचर सिंपल तापर प्रोग्रेसिव फ्यूचर प्रोग्रेसिव खाली फ्यूचर टेंस पूर्व फ्यूचर लगे फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव 4 4 8 4 12 ये 12टा घोषिया आपको टेंशन लगे एत गुड़ा फर्म केमी घोषी केमी मोर हम मुझे जापारूनी कि ना खाली 4टा आस्पेक्ट घोषिदेवे सिंपल प्रोग्रेसिव परफेक्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव बस तापर प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट बसदेले 4टा 4टा मिलगला पास्ट टेंस मूल पास्ट बसले पास्ट 4टा मिलगला फ्यूचर 4टा बसले फ्यूचर 4टा मिलगला 4 4 8 4 12 यही 12टार ही खेल ये 12टा ही बहुत किसी जिनस ये 12टा आपन को बुझीबार अच्छी कौ जगार कौ टेंस यूज करा कौ स्ट्रक्चर लिखा ता ट्रिक कौन मु सब गोटी गोटी कर आपन को बुझेबी तो व्यस्त हूँ ना एवं जाए एति कथा बुझीपारे कि नहीं मत कमेंट एवं करूँ जो मैंने देखुं ऑफलाइन हेल्ले भी कमेंट करी कहतु आप बुझीपारे एस कि नो कमेंट करी कहतु तो आमर ये कौन एत आम ए कौ जगह पहुँचले टेंस 3 प्रकार जानले प्रेजेंट पास्ट आउ फ्यूचर आउ तापर जानले आस्पेक्ट 4 प्रकार आ सिंपल आस्पेक्ट केतेबेले यूज हुए प्रोग्रेसिव केतेबेले हुए आ परफेक्ट केतेबेले यूज हुए परफेक्ट पूर्व केतेबेले हुए प्लस एबे जानले जो 3 प्रकार टेंस अछि तार 4टा आस्पेक्ट मिसे कि 12 प्रकार टेंस कैटेगरी तैयारी कले प्रेजेंट रो 4टा पास्ट 4टा फ्यूचर 4टा टोटल 12 प्रकार रहिला घोषिबा को पड़िबो ना केवल आस्पेक्ट पूर्वरु प्रेजेंट बसदेले 4टा प्रेजेंट मिलगला सेही आस्पेक्ट पूर्व जो पास्ट बस पास्ट टेंस 4टा कैटेगरी मिल जिवो सेही आस्पेक्ट पूर्व फ्यूचर बसदेले फ्यूचर टेंस 4टा आस्पेक्ट मिलगला तो ये 12टा होची समुदाय कैटेगरी रही 3टा टेंस रो आकु गोटी गोटी करी पढ़िया पड़ो बुझे हो ना नेक्स्ट आम जा तापर देखा हाँ तापर देखो गोटे कॉन्सेप्ट ये गला तापर देखा भर्व तो टेंस करने पूर्व ये किसी भर्व विषय आम जाना भर्व कौन अच्छी ना मु डू भर्व नहीं बी भर्व नहीं हाफ भर्व नहीं तेणु ये देखो डू भर्व अच्छी ये बी भर्व अच्छी ये हाफ भर्व अच्छी तो टेंस कला बेले ये जो डू बी हाव हेल्पिंग भर्व दरकार हुए तो से आम भर्व विषय जाना तेणु देखो कौन देती तेणु प्रत्येक भर्व ये 2टा फर्म देती गोटे प्रेजेंट फर्म देखिपे गोटे हूँ प्रेजेंट फर्म आ गोटा हूँ पास्ट फर्म तेणु डू भर्व विषय जाना डू भर्व आम जाना डू भर्व कौन डू भर्व प्रेजेंट फर्म हूँ डू प्लस डज डू डज हूँ तार प्रेजेंट फर्म डू डज है प्रेजेंट रे लिखा जाए आ पास्ट फर्म हूँ डिड आप जानी एगुड़ा सब नॉर्मल कथा तो डू भर्व 3टा अच्छी डू डज डिड डू डज जीव आप प्रेजेंट फर्म रे आउ डीटा जीव पास्ट फर्म रे है तापर बी भर्व कथा चिंता करवा बी भर्व मध्य कौन है ना बी भर्व आपणकर बी भर्व रे जीव टिके बी भर्व आप कौन हम ना प्रेजेंट रे तार हूँ आम इज आर हूँ बी भर्व रूप आपको मन रखिए आप जो आम आम इज आर पढ़ुचे भर्व गुड़ा जानूचे से बी भर्व गोटे लेखा रूप तेणु बी भर्व प्रेजेंट फर्म है आम इज आर ये है बी भर्व प्रेजेंट फर्म आ बी भर्व पास्ट फर्म हूँ वाच ओआर आपको मन रखिए न मन रखिंट आप मन रखु टेंस दरकार हम एगुड़ा आउ गोटे कथा मन रखु टेंस केवल ये टेंस विषय दरकार नुह टेंस शिखले आप भॉइस करेंगे डायरेक्ट टेंस स्पीच करेंगे अलग सब जो रही ग्रामर कॉन्सेप्ट बहुत टेंस दरकार हुए तो से टेंस जब आप क्लीयर रखिए अलग सब्जेक्ट आप करेंगे अलग जो टॉपिक रहा इंग्लिश ग्रामर ना हैरान हो तेणु ये देखो बी भर्व प्रेजेंट फर्म हूँ आम इज आर आ पास्ट फर्म हूँ वाज ओआर ताको मन रखिए तापर आसला हाव भर्व सेमती हाव भर्व प्रेजेंट फर्म को उड़ा जीव ना हाव हाज ए 2टा प्रेजेंट रे व्यवहार करा जाए हाटा है पास्ट ये जनरल कथा आप जानी क्लास 10 8 अच्छे तथापि मुझे रिकल आउ थे करदेली जे बी भर्व प्रेजेंट फर्म है आम इज आर वाज ओआर है तार पास्ट फर्म डू भर्व प्रेजेंट फर्म है डू डज पास्ट फर्म है डिड हाव भर्व प्रेजेंट है हाव हाज पास्ट फर्म है हाड तो ये जो डू भर्व बी भर्व हाफ भर्व आर जो प्रेजेंट आ पास्ट फर्म गुड़ा को मन रखु कारण टेंस कला बेले आमर डू भर्व व्यवहार करा जीवो डू भर्व व्यवहार करा जीवो आ टेंस लिखला बेले आ बी भर्व व्यवहार करा जीवो आ हाफ भर्व को व्यवहार करा जीवो
तो से कहूँ डू भर्वर प्रेजेंट कौन मन रखिए डू डज है प्रेजेंट पास्ट कौन ना डिड सेमती हाफ बी भर्वर प्रेजेंट कौन इज आम आर पास्ट कौन वाज वेयर आमती हाफ भर्वर प्रेजेंट कौन हाज हाफ आ पास्ट कौन हाड तीनटा भर्वर ता प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म आपको मन रखा पड़ो टेन्स एटा दरकार हो हाँ ना नेक्स्ट तो ये देखो मु आपण मानक भी कही पुणी थे आउ थे कहूँ जिते बड़े सिंपल आम पढ़ुंट सिंपल आम जानते नॉर्मल बा रेगुलर एक्शन पाखे आम सिंपल फॉर्म को यूज करती तो मूल कही ये आउ गोटे जिनस आड है जे सिंपल वाक्य लिखला बेले डू भर्वर दरकार हुए डू भर्वर दरकार मु टेन्स भितर जाइनी माने भितर डीपली जाइनी सिंपल प्रेजेंट पढ़ेनी खाली पूर्वर जी कथा कह आप मन रखु जे मुझे कहीकि आसली ना आ पूर्व जे किसी समय पूर्व जे सिंपल माने कौन सिंपल लगला माने जानिबा नॉर्मल काम बा रेगुलर काम पूर्व सिंपल लगे एटा तो कहीकि आसली से कथा भी लिखा है किंतु गोटे कथा मन रखिए जोठी सिंपल कौन से टेन्स आसला सिंपल पास्ट हो कि सिंपल प्रेजेंट हो से जगार डू भर्वर दरकार हबो बा डू भर व्यवहार करा जिवो एटा मन रखिए तेणु सिंपल आसला माने डू भर यूज करा जाए कोटा कोटा ना डू डज डिड ये तीन टा लगे डू डज टा प्रेजेंट लगे आ डिड टा लगे पास्ट रे बुझीगला तेणु सिंपल वाक्य लिखला बेले सिंपल कौ जगह लगे ना नॉर्मल रेगुलर एक्शन क्षेत्र लगे तेणु से ही जगार सिंपल जो वाक्यटा लिखा है इधर सिंपली प्रेजेंट हो कि सिंपल पास्ट हो से जगार आम कौन करती ना डू भर्व को यूज करती है डू भर्व डू डज आउ डिड प्रेजेंट रे लगे डू डज पास्ट लगे डिड कौन ना सिंपल जो वाक्य लिखाई सिंपल फॉर्म आइदर सिंपल प्रेजेंट हो कि सिंपली पास्ट हो क्लियर नेक्स्ट प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव के यूज करा जाए मुझे कहली कामटी जो प्रोसेसिंग कर कामटी जो चालू कम जो कंटिन्यू करूँ से तो प्रोग्रेसिव यहाँ तो मुझे आगुरी कहीकि तो प्रोग्रेसिव जिते सेन्टेन्स आसो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो कि पास्ट प्रोग्रेसिव हो प्रोग्रेसिव आसला माने सेठी डू भर्व नुह से कौ भर्व लगे ना बी भर्व या मन रखिए बहुत इजी हम बी भर्व तो प्रोग्रेसिव रे बी भर्व लगे बी भर्व माने कौन आम पढ़ी गले बी भर्व कौन कौन रूप अच्छी इज आम आर लगे प्रेजेंट रे वाज आर लगे पास्ट रे बुझीपारे ताने आम बुझले जो प्रोग्रेसिव वाक्य लिखला बेले से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो कि पास्ट प्रोग्रेसिव हो तो आमको बी भर्व यूज करार अच्छी बी भर्व माने इज आम आर वाज आर ताको यूज करार अच्छी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज आम आर यूज करवा पास्ट प्रोग्रेसिव वाज आर है पढ़ेगा प्रेजेंट पास्ट प्रोग्रेसिव मुझे कहि डिटेल्स एबे किंतु मन रखु प्रोग्रेसिव रे साधारणतः बी भर्व लगे आ सिंपल सब डू भर्व लगे सिंपल वाक्य लिखला सिंपल पास्ट हो सिंपल प्रेजेंट हो डू भर्व लगे पड़ो प्रोग्रेसिव वाक्य लिखा गले प्रोग्रेसिव माने प्रोसेसिंग कामटा चलू जो आमको बी भर्व लगे पड़ो इज आम आउ पास्ट है वाज आर से परफेक्ट परफेक्ट के यूज करनी कामटी कौन हो सरी कम्प्लीट हो परफेक्टली कम्प्लीट परफेक्ट मीन्स कम्प्लीट कामटी कम्प्लीट है आम कौन कहते परफेक्ट टेन्स यूज करती सी प्रेजेंट परफेक्ट हो कि पास्ट परफेक्ट हो परफेक्ट टेन्स लिखला बेले आमको हाव भर्व यूज करा पड़ो हाव भर्व माने हाव हाज हाड प्रेजेंट लगे हाव हाज आ पास्ट परफेक्ट लगे हाड प्रेजेंट परफेक्ट लगे हाज हाव पास्ट परफेक्ट हाड बुझीपारे तेणु ये गला परफेक्ट कथा तापर आसो परफेक्ट प्रोग्रेसिव तो कम डबल माने प्रकार आसुची ना गोटे हूँ परफेक्ट सहित प्रोग्रेसिव आम तो ऊपर पढ़ले परफेक्ट कौन लगे ना हाफ भर्व तापर द्वितीय प्रोग्रेसिव अच्छी प्रोग्रेसिव पढ़ी बी भर्व तो ये दुईटा लगे परफेक्ट प्रोग्रेसिव कौन लगे दुईटा लगे ना हाफ भर्व लगे प्लस बी भर्व लगे कहीं ना परफेक्ट आमको हाफ लगे पड़ो कारण परफेक्ट आम देखिले जाए ना परफेक्ट हाफ लगे बोली तो ये भी परफेक्ट अच्छी देखिपे तो ये जगह परफेक्ट अच्छी तो परफेक्ट मान हूँ कम कम्प्लीट हो कम्प्लीट आमको हाफ लगे पड़ो सेम तो ये देखो प्रोसेसिंग बा प्रोग्रेसिव कौन लगे बी भर्व तो ये जेहतु प्रोग्रेसिव अच्छी तेणु ये कौन प्रोसेसिंग हो कमटा तेणु ये बी भर्व लगे ताने परफेक्ट प्रोग्रेसिव डबल लगे परफेक्ट आमको हाफ यूज करा पड़ो तापर प्रोग्रेसिव बी यूज करा पड़ो ना हाफ सहित हाफ भर्व लगे प्लस सहित बी भर्व लगे तो कौ टेन्स कैटेगरी कौटा लगे मुझे आउ थे कहीदे सिंपल लिखा यदि वाक्य मनकर सिंपल प्रेजेंट लिखा जाऊ कि सिंपल पास्ट लिखा जाऊ से आमको डू भर केवल यूज कर बी भर हाफ भर किसी जीवन डू डज डिड तीन टाक लगे आम करवा डू डज प्रेजेंट सिंपल डिड पास्ट सिंपल है कारण डू डज टा प्रेजेंट ना डिटा पास्ट से प्रोग्रेसिव माने कामटा चलू प्रोसेसिंग कर प्रोग्रेसिव यूज करवा प्रोग्रेसिव जो लिखा आमको सब कौन करा पड़ो ना बी भर यूज करा पड़ो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है बी भर प्रेजेंट रूप कौन इज आम आर
पढ़े ऊपर आ पास्ट कौन पास्ट प्रोग्रेसिव हुआ जाए तो बी भर आमको प्रोग्रेसिव आसला माने ये डू लगे केवल हाफ भी लगे ना केवल बी भर लगे बुझेगा आ जो वाक्यटा परफेक्ट आम लिखा परफेक्ट मैंने कम सरी जाइए आज प्रेजेंट परफेक्ट हो कि पास्ट परफेक्ट हो सीटी आमको हाफ भर भी यूज करा पड़ो हाफ भर कौन ना हाफ हूँ प्रेजेंट परफेक्ट हार्ड हूँ पास्ट परफेक्ट आउ जो लास्ट रहा पास्ट प्रोग्रेसिव ये सॉरी परफेक्ट परफेक्ट तो आम जानी ऊपर पढ़ी कहले हाफ भर लगे आ प्रोग्रेसिव बी भर तो ये कंबाइन होकर लगे हाफ भर प्लस बी भर बुझला आम ये हाफ भर गोटे आने आ गए बी भर आने तो ये हूँ बेसिक माने जिनस आपको जानीदे ट्रिक ये गोटा तो आप भाविया पड़ो ना आप एलिमिनेशन कर जानीदे ये तो आम धर मुझे गोटे वाक्यटा प्रोग्रेसिव लिखाई तो आप जानीगले ये प्रोग्रेसिव लिखाई वाक्यटा तेणु आप मन रखिथे डूर किसी ऑप्शन अच्छे आप काटिदे पारे जे डू तो लगे ना कारण प्रोग्रेसिव तो लगे आम जानी बी भर लगे तेणु हाफ भर देते आप काटिदे पारे तो बी भर कौन कौन अच्छे ना इज आम वाज वेयर तो आ भर कौटा गोटा लगे कौन केमती कौन यूज करा आपको कहि आगू गले ये कथा मन रखु सिंपल डू भर यूज करा जाए प्रोग्रेसिव रे बी भर आ परफेक्ट हाफ आ परफेक्ट प्रोग्रेसिव कंबाइन होकर लगे हाफ बी भर बुझे हूँ ये कथा आप मन रखु तापर एटा आसीबो रिमेम्बर गोटे बड़ इंपोर्टेंट कथा मन रखु आम जो भर्व फॉर्म पढ़ुले जे भर्व V1 V2 VS तो ये डबल VS है गोटे VS को काटी दिंतु ये VS टा ये डबल है काटी दिंतु मु तो इरेज कर दउछ नले से टिके अडुआ करबो तो ये तीनटा फॉर्मूला सुविधा होला तो ये देखो कौन है ये डबल है मु तो काटी दउछ तो देखो ये कौन है ना V1 आम जानी मुझे भर रूप पढ़ी आप फास्ट टेन्स क्लास रे भर 5टी फॉर्म जो V1 V2 V3 VS VING तो V1 जो गो लिखुचे V2 वेंट लिखुचे VS गोज लिखुचे यहाँ केमी तैयारी मन रखिए ये जो V1 हूँ V1 टा कौन ना बेस फॉर्म टा गोर मूल रूप V1 कौन गो इट रो V1 कौन इट पढ़े गत क्लास रे तो जो V1 गो रही मन रखु ये गो सहित डू मिसिले से जाकि गो हम माने ये गो भितर गोटे डू मिसिकी थाए यहाँ मन रखिए ये जिनटा गो सहित डू मिसिले से गो माने आमको देखा जाऊनी V1 भितर V1 टा हूँ गोर कौन खाली गो तेणुक आम जापारन किंतु मन रखा पड़ो से V1 भितर डू मिसिकी थाए तेणु गो सहित डू मिसिले जाकि गो हम आम कह V1 फॉर्म तेणु जिते बड़े धर इट V1 फॉर्म मन कर इट इट माने कौन V1 फॉर्म इट कहली ताने आम धरी ना पड़ो इट भितर डू मिसिक अच्छी ना से भर्व हो पार ना तो प्रत्येक V1 फॉर्म रे डू मिसिकी थाए यहाँ मन रखिए जे V1 जो गो कहे गो रे डू मिसिकी थाए गो प्लस डू मिसिले से गो जोटा को आम V1 फॉर्म बोली कहते यहाँ मन रखिए तापर आम V2 को जीवा तेणु गोर V2 कौन ना गोर V2 है वेंट तेणु केमी वेंट है ना जदि आम गो रे पास्ट डिड मिसेदेबा सेटा वेंट हो तेणु गो रे देखो जो डिड मिसीगला सी होगा कौन ना वेंट कौन होगा ना वेंट ताने आम कौन कह गो रे जदि डू मिसिब ताले से गो बा V1 फॉर्म हो जोटा ऊपर कहली गो रे जदि डू मिसिब से V1 फॉर्म बा गो हो क्लियर आउ जदि गो रे डिड मिसिब हैला सेटा जाके V2 हो गो रे डिड मिसले कौन हो ना V2 बा वेंट हो ताने प्रत्येक V2 फॉर्म रे डिड मिसिकी थाए इटा मन रखिए प्रत्येक V2 फॉर्म रे डिड मिसिकी थाए तेणु गो रे डिड मिसिले से वेंट बा V2 हम आ प्रत्येक V1 फॉर्म रे डू मिसिकी थाए तेणु प्रत्येक V1 फॉर्म रे डू मिसिकी थाए गो प्लस डू समान से गो इट प्लस डू समान से इट V2 करेबा धर गोर V2 कौन वेंट तो वेंट केमी हो ना गो प्लस डिड समान वेंट गो रे डिड मिसिले जाए से कौन हम ना वेंट हम बा V2 हम तो प्रत्येक V2 फॉर्म रे डिड मिसिकी थाए प्रत्येक V1 फॉर्म रे डू मिसिकी थाए तापर आसला VS फॉर्म VS फॉर्म कौन गोर ना गोर VS फॉर्म है गोज VS फॉर्म कौन गोज ताले गोज रे कौन मिसी ना डज तो प्रत्येक VS फॉर्म रे डज मिसी थिबारु गो प्लस डज समान गोज देखि पारते एटा गो प्लस डज समान तामें आम कौन शिखिले आम या शिखिले जे प्रत्येक V1 फॉर्म रे बा मूल रूप फॉर्म रे डू मिसिकी थाए देखा जाए ना धर गो ये खाली गो लिख V1 फॉर्म खाली गो देखा न गले भी आम जाना V1 फॉर्म आ भर डू मिसिकी अच्छी
ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉଠି V2 ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ V2 କ'ଣ ଗୋର ୱେଣ୍ଟ ତାମାନେ ଆମେ ଧରି ନେବା ପଡ଼େ ଯେହେତୁ ଏଇଟା V2 ଆ ଭିତରେ ଡିଡ୍ ଲୁଚିକି ରହିଛି। କାହା ଭିତରେ ଡିଡ୍ ଥିବ ନା ଗୋରେ ଡିଡ୍ ମିଶିଲେ ଯାଏ ୱେଣ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋରେ ଡିଡ୍ ମିଶିଛି ଜାଣିକି ୱେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ V2 ଫର୍ମରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଡିଡ୍ ମିଶିକି ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଛି VS କ'ଣ ହେବ ଗୋର VS ହେଉଛି ଗୋଜ୍। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁଠି ଗୋଜ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏଥିରେ ଧରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯେଉଁଠି VS ଫର୍ମ ଥାଏ ସେଥିରେ ଡଜ୍ ମିଶିକି ଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋ ପ୍ଲସ୍ ଡଜ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଜ୍। ବୁଝି ହେଉଛି। ତା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋରୁ ମୁଁ ଡୁଟା କାଢ଼ି ନେଇଯିବି ତାହେଲେ ରହିବ କ'ଣ ନା ଖାଲି ସେଇ ଗୋ ରହିବ। ବୁଝି ହେଉଛି। ସେମ୍ ଯଦି ୱେଣ୍ଟରୁ ମୁଁ ଡିଡ୍ଟା କାଢ଼ି ନେଇଯିବି ରହିବ କ'ଣ ସେଇ ଗୋ। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଜ୍ରୁ ଡଜ୍ଟା କାଢ଼ି ନେଇଯିବି ସେଇ ରହିବ ଗୋ। ତ ଯେଉଁଟାରୁ ଯେଉଁଟା କାଢ଼ି ନେଲେ ବି ସେଇଟା ବଳିବ ଲାଷ୍ଟକୁ। ବୁଝିଗଲା। ତ ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଆକୁ ମନେ ରଖିବେ ଟେନ୍ସ ଏଟା ଦରକାର ହେବ। ତେଣୁ V1ରେ ସବୁବେଳେ ଡୁ ମିଶିକି ଥାଏ। V2 ଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଡିଡ୍ ମିଶିକି ରହେ। ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ୱେଣ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି ନା ଗୋ ସହିତ ଡିଡ୍ ମିଶିଥିବାରୁ ସେଇଟା ୱେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ବୁଝି ହେଉଛି। ଆଉ V1 କେମିତି ହେଇଛି ନା ଗୋ ସହିତ ଡୁ ମିଶିଥିବାର ହେଇଛି। ଆଉ VS କେମିତି ହୁଏ ନା ଗୋଜ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ନା ଗୋ ସହିତ ଡଜ୍ ମିଶିଥିବାରୁ ହେଇଛି। ତ ଏସ୍ ସହିତ ଡଜ୍ ମିଶିଥାଏ। ଯେଉଁଠି V1 ଥିବ ଜାଣିବେ ଡୁ ମିଶିଛି, V2 ଥିଲେ ଡିଡ୍ ମିଶିଛି, ଆଉ VS ଥିଲେ ଜାଣିବା ଯେ ସେଠି କ'ଣ ମିଶିଛି ନା ଡଜ୍ ମିଶିଛି। ତ ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିବେ ଯେ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆକୁ ଆପଣ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ କାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ନା କାରଣ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆମର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରି ହେଉନି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯେ 100 ବି ନାହାନ୍ତି କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ 1000 ହେଲେ ଯାଇ ଦେଖାଉଛି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କୋଅପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ 1K ହେଲେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଇବା। ଲାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରାଇବା। କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ବା କେମିତି ଲାଗିଛି ନିଜର ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ସେଇଟା ଏନକରେଜ୍ କରାଇବ। ପ୍ରକୃତିରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ନିହାତି ସେଇଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ମୁଁ ଆଉ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବି କ'ଣ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ତ ନିହାତି ଆମେ ସିରିଜ୍ଟାକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନା, ଆରାମସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିହାତି ଭାବେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନିହାତି ଭାବେ এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ କେମିତି ଗ୍ରୋ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ତ ଏଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।